हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस। वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हो गए हैं न्यू जॉब अपडेट के साथ, जिसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। साथ में रहिएगा। आज के वीडियो में जिस जॉब वैकेंसी को लेके बात करेंगे, ये पोजीशन रहेगा स्टोर कीपर का, स्टोर कीपर या स्टोर एग्जीक्यूटिव का। अभी हम लोगों को एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये हम लोग हायर करें दोस्तों एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। पहले थोड़ा कंपनी का डिटेल्स दे देते हैं। कंपनी जो है ये मेनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में इन लोगों का काम होता है। इंडियन ऑयल वगैरह ऐसे बहुत सारे क्लाइंट के साथ इन लोगों का काम होता है। और इसके साथ इन लोगों का मॉड्यूलर फर्नीचर का भी एक सेगमेंट है। मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो ये ग्रुप ऑफ कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंडर में आता है। जॉब लोकेशन दोस्तों होगा कामारहट्टी, नॉर्थ 24 परगनास कामारहट्टी। ये डनलप के नियरेस्ट में आता है। बाय ट्रेन अगर आ रहे हैं तो आगरपाड़ा स्टेशन रेलवे स्टेशन जो है यह नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। और बाय रूट अगर आते हैं तो डनलप के पास में आता है। कामारहट्टी कंपनी का हेड ऑफिस कम वेयरहाउस है यहाँ पे। सो स्टोर कीपर का जो ये जॉब वैकेंसी है, इसका जॉब लोकेशन कामारहट्टी होगा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे कंपनी को चाहिए ग्रेजुएट, मिनिमम क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट विथ नॉलेज इन एडवांस्ड एक्सेल। एडवांस एक्सेल में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह चार्ट वगैरह प्रिपेयर करना, रिपोर्ट वगैरह मेकिंग जो रिलेटेड काम रहेगा, ये सारा कुछ एक्सेल में होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन स्टोर कीपिंग। दोस्तों, कंपनी यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट हायर नहीं कर रही है। यहाँ पे ओनली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, एक्सपीरियंस्ड इन स्टोर हैंडलिंग और स्टोर कीपिंग। जिन लोगों का स्टोर हैंडलिंग में, स्टोर कीपिंग में या फिर वेयरहाउस में काम करने का एक्सपीरियंस है एज अ स्टोर कीपर, वैसा ही कैंडिडेट यहाँ पे चाहिए। फ्रेशर या फिर दूसरा फील्ड का अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसा कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं है। ओनली जिन लोगों का स्टोर कीपिंग या स्टोर रिलेटेड काम में या फिर वेयरहाउस के काम में एक्सपीरियंस है, ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 to 2 years होने से हो जाएगा। जॉब डिटेल्स पे आ जाते हैं। स्टोर कीपिंग, सेल्स एंड परचेज, रिपोर्ट मेकिंग, मटेरियल हैंडलिंग एक्सेट्रा। स्टोर कीपर का पोजीशन है। सो स्टोर कीपिंग करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेनेंस, रॉ मटेरियल हैंडलिंग, रॉ मटेरियल का चार्ट वगैरह प्रिपेयर करना होता है। सेल्स परचेज रिपोर्ट मेकिंग, वेरियस काइंड ऑफ काम जो स्टोर डिपार्टमेंट में होता है, सारा कुछ हैंडल करना पड़ेगा। लास्ट सैलरी रेंज, सैलरी यहाँ पे मंथली अप टू 25,000 है। ये मंथली मैक्सिमम सीटीसी अमाउंट है 25,000। एग्जैक्ट सैलरी जो होगा दोस्तों, आफ्टर सिलेक्शन कंपनी कैंडिडेट के साथ नेगोशिएशन करेगी। सो इस प्रोफाइल के लिए अगर कोई भी इंटरेस्टेड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट जिन लोगों का स्टोर डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है, ऐसा अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 7687028097। दूसरा नंबर है 9674131854। बात करके आप लोग आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। मंडे टू फ्राइडे हम लोगों का और जनरली इंटरव्यू होता है 11 AM to 4 PM तक। और हमारा ऑफिस अगर विजिट कर रहे हैं, सो अपने साथ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट लेके आइएगा, 2 copies ऑफ CV, फोटो, ID प्रूफ, लास्ट क्वालिफिकेशन जीरोक्स, ये सब लेके आइएगा। और ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहाँ से पढ़ के भी आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा ऑफिस का नंबर, एड्रेस, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। और दोस्तों, हम लोग रेगुलर जो जॉब अपडेट होता है हम लोगों का, वो हम लोग हमारा यूट्यूब चैनल जॉब्स इन वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं। चैनल अगर अच्छा लगता है और रेगुलर जॉब अपडेट अगर पाना चाहते हैं, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जॉब सीकर दोस्तों के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। और दोस्तों, हम लोग का जो भी प्रोफाइल का अभी करंट वैकेंसी चल रहा है, लास्ट इंटरव्यू डेट रहेगा 7th of October। 7th of October लास्ट इंटरव्यू डेट रहेगा, बिकॉज नेक्स्ट डे से ऑफिस बंद हो जाएगा कुछ दिनों के लिए फॉर पूजा वैकेशन। थैंक यू।
নমস্কার বন্ধুরা। বন্ধুরা আজকে নতুন আরও একটি জব আপডেট নিয়ে এসেছি, যেটির বিষয়ে আজকের ভিডিওতে কথা বলছি। আজকে যে জব ভ্যাকেন্সিটি নিয়ে এসেছি বন্ধুরা, সেটি হচ্ছে স্টোর কিপার রিকোয়ার্ড ইন এ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। স্টোর কিপার বা স্টোর এক্সিকিউটিভের যে প্রোফাইলটি আছে, এই প্রোফাইলের জন্য আমরা একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জন্য এই মুহূর্তে রিক্রুটমেন্টটা করছি বন্ধুরা। প্রথমে একটু কোম্পানির বিষয়ে আপডেট দিয়ে দিই। কোম্পানি মেনলি অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে থাকে। তাদের এইচপি বা ইন্ডিয়ান অয়েল এই ধরনের ক্লায়েন্ট রয়েছে, তাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে থাকে। এছাড়াও কোম্পানির মডিউলার ফার্নিচারের একটি সেগমেন্ট রয়েছে, মডিউলার ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে থাকে। ইটস এ কাইন্ড অফ গ্রুপ অফ কোম্পানি, অনেকগুলো সেগমেন্ট রয়েছে তাদের এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির আন্ডারে আসছে। কোম্পানির হেড অফিস কাম ওয়্যারহাউসটা হচ্ছে কামারহাটি, কলকাতা কামারহাটি। এখানে কোম্পানি হেড অফিস কাম ওয়্যারহাউস, আর কামারহাটিটাই কিন্তু জব লোকেশন হবে। মানে স্টোর কিপার যে পজিশনটি রয়েছে তার রিপোর্টিং প্লেস বা জব লোকেশন কিন্তু কলকাতা কামারহাটি। লোকেশনটা হচ্ছে নিয়ারেস্ট লোকেশন হচ্ছে ডানলপ, মানে বাই রোড এলে কামারহাটি হচ্ছে ডানলপের নিয়ারেস্ট, আর বাই ট্রেনে এলে আগরপাড়া রেলওয়ে স্টেশনটা হচ্ছে একদম নিয়ারেস্ট। সো কামারহাটি এই লোকেশনটাই কিন্তু জব লোকেশন হচ্ছে। নেক্সট কোয়ালিফিকেশন গ্র্যাজুয়েট, মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন গ্র্যাজুয়েট আছে, এনি গ্র্যাজুয়েট ক্যান অ্যাপ্লাই, আর মেল ক্যান্ডিডেট প্রেফার্ড রয়েছে। আর উইথ নলেজ ইন অ্যাডভান্স এক্সেল, এখানে কিন্তু অ্যাডভান্স এক্সেলের নলেজটা কিন্তু মাস্ট, মানে অ্যাডভান্স এক্সেলের ওপর কাজ করেছে এরকম ক্যান্ডিডেটই কিন্তু চাই। বিভিন্ন রকম চার্ট প্রিপেয়ার, রিপোর্ট মেকিং এই রিলেটেড কাজ কিন্তু থাকবে। সো অ্যাডভান্স এক্সেল কিন্তু জানতে হবে। ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স ইন স্টোর কিপিং। এখানে কিন্তু কোম্পানি ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট বন্ধুরা হায়ার করছে না, অনলি অভিজ্ঞ ক্যান্ডিডেট, এক্সপিরিয়েন্সড ক্যান্ডিডেট, স্পেশালি এক্সপিরিয়েন্সড ইন স্টোর কিপিং বা স্টোর হ্যান্ডেলিং বা ওয়্যার হাউস এক্সিকিউটিভ পজিশনের জন্য যাদের কিনা অভিজ্ঞতা রয়েছে তারাই শুধুমাত্র অ্যাপ্লাই করবেন। ফ্রেশার অ্যাপ্লিকেবল নয়, এবং অন্যান্য কোনো এক্সপিরিয়েন্স আদারওয়াইজ কেউ হয়তো সেলস থেকে আসতে চাইছেন, কেউ ব্যাক অফিস থেকে আসতে চাইছেন, এরকম ক্যান্ডিডেটও কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেবল নয়। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে স্টোর ডিপার্টমেন্টে, স্টোর হ্যান্ডেলিং এর উপর, শুধুমাত্র সেই ক্যান্ডিডেট। জব ডিটেলসে আসি। স্টোর কিপিং, সেলস অ্যান্ড পারচেজ রিপোর্ট মেকিং, মেটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং এক্সেট্রা। স্টোর কিপিং করতে হবে, মেটেরিয়াল, র মেটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং, স্টক মেনটেনেন্স, সেলস রিপোর্ট, পারচেজ রিপোর্ট মেকিং, এই সমস্ত স্টোরের যাবতীয় কাজগুলো কিন্তু করতে হচ্ছে। লাস্ট স্যালারি পার্টে আসছি। স্যালারি আপ টু 25,000 মান্থলি সিটিসি, এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টটা দেওয়া হয়েছে। এক্সাক্ট স্যালারিটা কিন্তু আফটার সিলেকশন কোম্পানি ক্যান্ডিডেটের সাথেই কিন্তু নেগোসিয়েশন করবে। আর পজিশনটার জন্য মিনিমাম 1-2 বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকলেই যথেষ্ট, অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সো প্রোফাইলটির জন্য মিনিমাম এক্সপিরিয়েন্সড ক্যান্ডিডেট ইন স্টোর প্রোফাইল যদি কেউ থেকে থাকেন, যদি কিনা ইন্টারেস্টেড হচ্ছেন, আমাদের সাথে কথা বলে নিতে পারেন। আমাদের নাম্বার রয়েছে বোর্ডে 7687028097, আরও একটি নাম্বার হচ্ছে 9674131854। কথা বলে চলে আসতে পারেন, ইন্টারভিউ অলরেডি চলছে। আর ডেসক্রিপশন বক্সটা একটু বন্ধুরা দেখে নেবেন। ডেসক্রিপশন বক্সে জব ডেসক্রিপশনটা বিস্তারিতভাবে দিয়ে দেওয়া থাকে, ওখানে আমাদের ফোন নাম্বার, অফিসের অ্যাড্রেস, সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন, ওখান থেকে দেখে কথা বলে নিতে পারবেন। আর আমাদের মানডে টু ফ্রাইডে 11 AM to 4 PM পর্যন্ত ওয়াকিং ইন্টারভিউ চলে, জেনারেলি মানডে টু ফ্রাইডে। আর আমাদের অফিস ভিজিট করলে অবশ্যই 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, আইডি প্রুফ, আর আপনার লাস্ট কোয়ালিফিকেশন এবং আইডি প্রুফের জেরক্স, এগুলো কিন্তু সাথে ক্যারি করবেন। আর অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিচ্ছি, নাম্বার 5 খলিশা কোটাপল্লী, বিরাটি, নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। বাই ট্রেনে এলে বিরাটি স্টেশনে নামতে হবে। আর গুগল ম্যাপে গিয়েও ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশন টাইপ করলে ওখান থেকেও কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেস পেয়ে যাবে। আর বন্ধুরা আমাদের লাস্ট ইন্টারভিউ ডেটটা কিন্তু 7th of October, তারপর দিন থেকে, ওই দিনই লাস্ট ইন্টারভিউ হবে, তারপর থেকে দিন থেকে অফিস ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু পূজা ভ্যাকেশন। আর আমাদের প্রতিদিনের জবের আপডেটগুলো জবস ইন ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনসের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা প্রোভাইড করে দিই। চ্যানেল ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব করুন এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।